Aloha Happy Pips! Ngayong tagulan for the brewed coffee ang persons for today's video. Yan, samahan nyo kami while doing our own coffee sa aming office. Ala, sige, isalayo gorgeous, isalayo di kalman. Jay Saka. Kitam tinaragsak ti Saka na. Happy feet. Happy feet. Wow. Diba? So, baka naman sa mga sa mga coffee dyan, pa-sponsor. Chares! Pa-sponsor! Ma'am Ivy, gusto mo ba din na ingal? 2.5 is okay? 2.5. So, we'll just gonna wait. Ito ang ating portable coffee maker. Where's my baso? My baso is sponsored by Inkhab Printing Services from the Igorant Dreamers. O diba, buhay na buhay pa rin yung baso natin, mga Igorant Dreamers. Bigay ni Sir Bobo. Can you hear that sound? Parang nag-nebulize ng mga pasyente. Tugol naman ng kapi. Ma'am Ivy, the coffee's ready. Yeah. What are you doing? Nagbalitan niya. Patas di likod. Sir Kenneth, ada pa lang labat. Sakto lang ba? Ang timpla. Philippines. Sugar. Bala ko na. Bala ko dyan. Naimas ka ko na. Haan ba nga napait? Agak, naimas. Naimas ka nun, nasukaran. Oh. Naimas ba dito kape, ma'am? Naimas. Naimas? Naimas talaga? Barako. Hanggang barako. Naimas. Kahit nakanugaminti naimas. Green. J mild. Mild lang. Yung mild lang. Mild lang.